Ayan guys, gagawa tayo guys. Kunti lang. Ay, sobrang dami. Ayan guys. Sa dulo. Pantay. Yan. Ayan. Tupi So mo. guys, tupiin muna natin guys. Kuha tayo glue guys. Dito mo ilalagay. Ayan guys. Para mag-lock siya. Tupi. Ayan guys, tupi. Ayan guys, tupi. Ooh. Yan. Guys. Ganyan kalaki. Ayan. Yan, oh, sige. Ooh. Sige, ilak mo ng mabuti. Ayan guys. Tapos itupi mong paloob. Itupi mo siya ng paloob. So guys, tutupiin natin. Ganito Yung isa, ito, kabila. guys. So, Paloob. ganito lang yun. Paloob guys. Paloob. Ayan. Ganyan lang yun guys. Sige. Oh, dikit mo na. Idikit mo na. Yan. Tapos, maliit lang na tupi. Ganyan lang natupi guys. Kunti lang. Sige. Kaulit tayong te. Para Dikit. Dikit mo na. guys. Whoop. Hindi rin siya didikit guys. Guys, tupi. Sige. Sa mata. Ayan guys. Lagyan mo ng pentel pen yung bilog, yung ilalim. Sa loob. Okay, isa. Yan. Yan lang. Kunti lang. Yan, yung likod niyan. Kunti lang. Sige. Lagay mo dyan sa gitna. Pantay mo dyan sa dalawang mata. Sa may gitna. Gitna ng dalawang mata. Ayan. Guys, dito. Boom. Oh, yan. Tapos idikit mo yung dila. Guys. Ito. Kunti lang. Ito. Gimme that. Okay. Hindi, sa ilalim. Yan. Dikit mo na, dikit mo na. Guys, boom. Di, ada. Okay na. Ayan guys. Okay, isa. Isa. Kunti lang. Ipantay sa taas. Pagi ako. Iharap mo. Patingin dito. Enough. Just like a kangaroo. Pwede na yun. Yan guys, pwede na yan. Kumakanta lang ako. Look at me, I'm a monkey. I climbing. Kamay mo. Harap mo dito. Dali, harap mo. Yan guys. Uy! Harap. Ano mo pa? Iharap mo, iharap mo. Tika lang. Magbabark siya. Yan mo sa mukha mo, ilikod. Arf, arf. Arf, arf. Arf, arf. Arf, arf.